Maluta na stand sa before God kaadlaw, in heaven. mumaruta sa tubangan sa Ginoo sa langit. So we live our lives in a way that pleases the God of heaven. So, nagkinabuhi ta sa pamaagi na buhiwata, mauni ang akong Ginoo nga nasa langit. So to be a Christian So, para mahimong Kristo kanon, means that you are heaven ready. so, napasupot ang imuhang kanunay ka andam. And the constitution of heaven Kay ang galan sa langit, is the Bible. mao ang Biblia. It is what tells you whether you can make heaven or not. Mao makasuotin nimo kung malangit ba ka o dili. The Bible tells you what God expects of you. Ang Biblia naghisgot kung usa gi-expectar sa And Ginoo also kanimo. what you can expect of God. Kung ikaw sa usa gi-expectar sa Ginoo. The Bible is a manual of relationship between man and God. Kaya ang Biblia mao ang ato ang manual sa atong relasyon diha sa Ginoo. So if you want to know God, So kung gusto ka makaila sa you have to Ginoo, be close to the Bible. kinahanglan doon ka sa You have to Biblia. read it. Kadunay ka magtuon. You have to internalize it. Kinahanglan mo siyang You have to internalize. Imuhang And sundon. do whatever it says. Kung buhata ko sa gisulti. That is what makes you